नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मिसेस गुगु। ଆପଣ ରେଡି? ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର, ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ରେ। କଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ଧୂଳି ହେଇଯିବ ପୁରା। ମୁଁ ଆଜି ଧୋଇବି ଆଉ। କେତେ କେତେ 310 ମିଟର ମୁଁ ପତା ମୁଁ 200 କରିବ ନା। Benar bu, betul? Hah? Benar bu kan? बुनाई गली जाऊँ बुनाई मैं गला गली जोग तमर अच्छी नहीं ये कौन कौन लाइटा कौन कौन घंटी कट गला से गला आने पे से साइड रे जाई सुनो तो मझिरे किछि नाही रे तो मझिरे किछि नाही आउ किछि थैंक यू विश्व दरबार में ओडिशा एक मुख्य पर्यटन स्थली भाव स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एहार बलिष्ठ उदाहरण लिंगराज मंदिर, अर्कक्षेत्र कोणार्क मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और 64 जोगिनी मंदिर। जगतर नाथ जगन्नाथ सबु ओडियांकर आराध्य देवता, जहां श्रीक्षेत्र पलटि जाइछि एक पुण्य भूमि। से पुण्य भूमि अवस्थित आमर जगन्नाथ मंदिर। श्रीक्षेत्र विराजमान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं भग्नी सुभद्रा। ओडिया पुअर हृदय रही ठाकुर सारा विश्व विदित। से कोटि कोटि भक्तंकर समागम हुए एमती एक यात्रा जहाँ विश्वर एक बड़ यात्रा रथ यात्रा। चुट्टी अच्छी
ଛୁଟି ତ ନଥାଏ ଯେତିକି ତ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡା କୁକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଫର ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ 20 3 30 ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯାଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ଇନ୍ କଟକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା। କଟକରେ ଭାଇଚାରା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କି କଟକରେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ମୁସଲିମ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ OD05 ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ।